ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हर हर महादेव। बधा पारिवारिक मित्रों तमारा बधानो अमारी आशीर्वाद ज्योतिष चेनल में हार्दिक स्वागत है। हमेशा माटे धार्मिक और आध्यात्मिक माहिती आपनी पासे रजू करता होय, जेमां दरेक देवी देवताओनुं महत्व, पूजा पाठ और जप तपनुं महत्व होय, हारे हार मित्रों दरेक वार तहेवारनुं महत्व रजू करता विडियो पण अमारी चेनल द्वारा मूकवामां आवे। मित्रों हिंदू धर्म ने लागू पड़ता नियम विशेनी बात होय के कोईपण प्रकारनी नड़तर अथवा दोष विशेनी बात होय तो तेनी माहिती आपने सारी सचोट और सरस रीते आपने समझाय तेवी ज अमारा द्वारा रजू करवामां आवती होय। मित्रों आना क्रमनी अंदर आज मित्रों आपणे वात करवी छे मां लक्ष्मीजी विशेनी के घणा मित्रोने एवी वात होय के आवक तो घणी बधी होय के जेना घरनी अंदर लक्ष्मी आवती होय परंतु जे स्थिर थई अने रहती न होय एटले के जेने माटे हमेशा लक्ष्मीनी अछत रहती होय तेवा मित्रों विशेनी वात करवी छे। तो मित्रों आज पूरेपूरो विडियो जोजो के जेनाथी तमने पण अंदाज आवे के कदाच आ जे कारण बताववामां आवे तेमांथी कदाच कोई कारण आपणने तो लागू नथी पड़तुं ने। मित्रों आपणी पासे लक्ष्मी न टकवाना एटले के लक्ष्मी ना रहेवाना कारण 10 प्रकारना होई शके के जे नियम प्रमाणे आपणे जोईए तो अलग अलग कारणोसर पण एवी आपणे भूल करता होय के जेना कारणे मां लक्ष्मीजीनी कृपा आपणी उपर रहती होय एटले के लक्ष्मी आवती जरूर होय परंतु लक्ष्मी स्थिर थई अने न रहती होय। मित्रों लक्ष्मी पण बे प्रकारना होय, एमां जो सारा प्रकारना लक्ष्मी आपणा घरनी अंदर आवे तो ते सारा कार्यनी अंदर वपराय हमेशा माटे स्थिर थईने रहे अने ते लक्ष्मीनी अंदर एटले के ते पैसामां हमेशा माटे बरकत एटले के वधारो थतो रहे तेवा पण लक्ष्मी होय। एटले मित्रों सारा लक्ष्मी आवता होय तो हमेशा माटे आपणा घरनी अंदर बरकत रहे। परंतु जो मित्रों आपणा घरमां बरकत न रहती होय, लक्ष्मी आववा छतां पण आपणे हैरान रहता होय, घरनी अंदर नाना मोटा कजिया लक्ष्मी ने लई एटले के पैसा ने लई अने थता होय तो ते लक्ष्मीजी विशेनी बात करीए तो मित्रों एवा 10 कारण बताववामां आव्या के जे 10 कारण कदाच भूले चूके पण जो आपणे करता होय तो पण आपणाथी लक्ष्मीजी हमेशा माटे दूर रहे छे तेवा कारणोनी वात करीए। मित्रों तो सौथी पहेलुं कारण तो एवुं पण बताववामां आव्युं के कदाच आपणा पर्सनी अंदर एटले के आपणे ज्यां पैसा लक्ष्मीजी ज्यां राखता होय ते पर्सनी अंदर कदाच कोई मृत व्यक्तिनो फोटो एटले के कदाच कोई आपणा पितृओनो फोटो जो पर्सनी अंदर रहतो होय तो त्यांथी पण लक्ष्मीजी दूर रहे छे अने ते व्यक्तिने हमेशा माटे पैसानी अछत रहे छे। कदाच गमे तेटली लक्ष्मीनी आवक होय पण तेना करता जावक वधी जाती होय। बीजा नंबरनी वात करीए मित्रों तो कदाच कोईना घरनी अंदर जो चामाचीडिया आवता होय तो एवुं बताववामां आव्युं के चामाचीडिया ज्यां रहता होय ज्यां उडता होय त्यां पण लक्ष्मीनी हमेशा माटे अछत रहे छे अने सारा लक्ष्मी त्यां स्थिर थई अने रही शकता नथी। तीजा नंबरनी कारणनी वात करीए मित्रों तो तीजा नंबरनुं कारण के कदाच कोई वडील माणस आपणने ज्यारे आशीर्वाद आपता होय त्यारे तेना आशीर्वादनो हाथ आपणा माथेथी आपणे हटावी लईए अने तेने जो धक्को मारवामां आवे तो ते आशीर्वादना हाथने धक्को मारवाथी लक्ष्मीजी हमेशा माटे आपणाथी दूर रहे छे। आ रीतना मित्रों अनेक कारण होई शके जेना विशेनी आगळ आपणे वात करीए मित्रों तो आपणे जमी अने खोराक लई अने पछी जो थाळीमां हाथ धोवानी आदत होय तो तेवा व्यक्तिओने पण लक्ष्मीनी अछत देखाती होय तेवा व्यक्तिओने पण घरमां हमेशा माटे लक्ष्मी दूर रहता होय, आवक करता जावक वधी जाती होय तेवुं लागे। तेनाथी आगळना कारणनी मित्रों वात करीए तो गमे त्यारे सुवा समये एटले के रात्रे मां लक्ष्मीजी एटले के पैसाने जो गणतरी करवामां आवे, नोटोनी गणतरी करवामां आवे तो तेवा घरमांथी पण लक्ष्मी दूर रहे छे तेवुं पण प्रमाण बताववामां आव्युं। एनाथी आगळ मित्रों वात करीए तो तूटेला काचनो जो आपणा घरमां आपणे उपयोग करता होय तो पण वास्तुना नियम प्रमाणे तूटेलो काच हमेशा माटे फेंकी देवो जोईए। पछी ते कोई बारी बायणानो काच होय, आरीसानो काच होय अथवा तो कोईपण प्रकारनी काचनी वस्तु के जे तूटी गई होय जेम के घड़ियाळनो काच होय तो पण तूटेलो होय तो तेने फेंकी देवो जोईए। तेनो जो उपयोग करवामां आवे तो पण लक्ष्मीनी अछत ऊभी थवाना कारण बताववामां आव्या छे। तेनाथी आगळ मित्रों आपणे जे कंई आपणी आवक होय जे कंई आपणे कमाता होय ते हमेशा माटे बीजा आगळ एनुं वर्णन करता रहीए, हमेशा माटे बीजा आगळ तेना वखाण करता रहीए। घणा व्यक्तिओने एवी टेव होय के हमेशा माटे कोई आगळ वात करता होय त्यारे हूँ महीनामां एटला कमाई लઉં, मारे एटली आवक छे तेवी वात जो दरेक व्यक्ति आगळ करवामां आवे तो पण लक्ष्मीजीनी कृपा घर परिवार उपर ओછી थाती होय तेवुं देखावा मांडे छे। तेनाथी आगळ मित्रों वात करीए तो आपणा घरनी अंदर आपणा फरियानी अंदर जो मधमाखीनो पोळो होय तो ते घरनी अंदर पण लक्ष्मीनी अछत रहती होय। तेनाथी आगळ मित्रों वात करीए तो आपणा पर्सनी अंदर एटले के आपणा पाकिटमां जो आपणे जूना बहु पुराणा बिल राखता होय
તો પણ તે પાકીટની અંદર લક્ષ્મીજી બહુ ટકે નહીં અને લક્ષ્મીની અછત ઊભી થાય। તેની હારોહાર મિત્રો ગાય કે જેને આપણે માતા કહીએ છીએ કે જેની અંદર 33 કરોડ દેવી દેવતા બિરાજમાન હોય તેવી ગાય માતાને જો લાત મારવામાં આવે તો પગેથી જો ગાયને મારવામાં આવ્યું હોય તો તેનાથી પણ લક્ષ્મી હંમેશા દૂર રહે છે અને તેવા વ્યક્તિઓને પણ લક્ષ્મીની અછત દેખાય છે। મિત્રો લક્ષ્મી શુદ્ધ સાત્વિક અને સારા જો આપણા ઘરની અંદર આવતા હોય તો તેમાં હંમેશા વૃદ્ધિ એટલે કે વધારો થાય, તે સારા કાર્યની અંદર વપરાય, બધાને સદબુદ્ધિ આપે, ઘરની અંદર સંપમાં વધારો થાય, આખા પરિવારનો એક મત હોય અને દરેક વ્યક્તિઓના અન્ન અને મન ભેરા રહેતા હોય તેવા ઘર ઉપરમાં લક્ષ્મીજીની કૃપા હોય તેવું માનવું જોઈએ। પરંતુ મિત્રો લક્ષ્મીજી જ્યારે પણ આપણા ઘરની અંદર આવે ત્યારે સૌથી પહેલાં તો નિયમ પ્રમાણે આપણા ઘરના મંદિરની અંદર તે લક્ષ્મીજી ધરવા જોઈએ, ત્યાં ધરી અને પછી ઘરમાં લેવા જોઈએ અને આપણા કાર્યમાં વાપરવા જોઈએ। મિત્રો શક્ય હોય તો આપણે જે આવક હોય તેમાંથી આપણા મનની અંદર નક્કી કરેલો જે કંઈ ભાગ હોય, જેવી આપણી શક્તિ તે પ્રમાણેનો આવેલા લક્ષ્મીજીમાંથી ધર્માદાનો ભાગ કાઢવો જોઈએ। તે ધર્માદો પછી ગાયોને ઘાસચારો નાખવાનો હોય, નાના છોકરાઓને ભાગ લઈ દેવાનો હોય, કોઈ ગરીબ માણસને મદદ કરાવવાનો હોય તો તેવો જો ધર્માદો કરવામાં આવે તો પણ લક્ષ્મીજી એવા પ્રસન્ન થઈ અને આશીર્વાદ આપે કે હંમેશા માટે લક્ષ્મીજીના ભંડાર ભરેલા રહે। એટલે મિત્રો શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે આ જે 10 કારણ આપણને બતાવ્યા તે 10 કારણ જો આપણને નડતા હોય તો પણ આપણે લક્ષ્મીજીની અછત હોય તેવું દેખાતું હોય, એટલે મિત્રો જો કદાચ આ બતાવેલા કોઈ પણ કારણ આપણને લાગુ પડતા હોય તો તેમાં 100% સુધારો કરવો જોઈએ અને માં લક્ષ્મીજીને પ્રસન્ન કરવા જોઈએ। એટલે મિત્રો લક્ષ્મીજીને પ્રસન્ન કરવા માટે આજના આ વિડીયોમાં અમે પૂરેપૂરી માહિતી આપી। તો આ માહિતી જાણી અને આપને પણ આનંદ થયો હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાથી હંમેશા આવી ધાર્મિક માહિતી, આધ્યાત્મિક માહિતી આપણને મળતી રહે। તેની હારવાર હંમેશાનું પંચાંગ કે જેમાં આજની તિથિ, વાર અને રાશિ સહિત આજના ચોઘડિયાની પણ માહિતી હોય, આવી જ ધાર્મિક માહિતી મેળવવા માટે મિત્રો અમારી ચેનલને લાઇક કરી, સબસ્ક્રાઈબ કરી અને શેર કરજો બધા પારિવારિક મિત્રોને। હર હર મહાદેવ।